রক্ত দিব বাগান দিতে পারে না আমার বাগান 6 কানে আছে দিতে পারে না আমি আমার ওইটা দিয়েছি মায়া যদি পোলা সব দিতে পারে না আমি দিতে পারে না ওইটা দিয়েছি মায়া পোলা পরে আমি বাড়ি খাই আমি দিতে পারে না বাগান আমার খেত নাই ওইটা দিয়েছি আমি कैसे मीडिया रंगनो लाइक हमबाय ओंखाय जों अरो जों चिनि पुरबापुर जों खायसाय हाय दङ दो ओंखाय जों खायसाय हो सासबास खायसाय दङ आगिनि जुगबो जों खायसाय हो मा बाबो जों खायसाय दङ ताक बसाबति खायसाय दङ ओंखाय जेपुर बरक बंनि जागा हनै बरक ताक उलि खाबेजा बिनि मुंगुय हयतो बुआं फांसाबो आ जे आ ताबक व्यक्ति जे दरबार खायनाय अ जागानि मालिकनि जेगो सिनाय बिनि हिनि बिनि बुबां फांसा बगरै पिलार कंसा बगरै जों बनो सिना बगरै गा जों आसुक दरनि आसुक जुगे जुगे जों मा बाबु सं नाना सं ताबुक जों बसाबति खायसाय दङ गा बिनि सिनेमा सेकरगा जों सिनेमा बगरै ताबुक बसाबति जों निचिन्त खायसाय दङ दिन पुरबापुरुस खायसाय दङ गा ब आसुक आंसे राबात खाय 20 बोसोर ओंखा ता मा बाबु संबोसो खायगेना ताय नाना संबोसो खायगेना गा ताबुक अब हायासे ब ताबुक बिनि जागानि बादा खायफैयो गा जों सिनिया गा अ मुहूर्तेवनो जों चिन पारापति बासिरनो जों सालायका नायदि जों तो ताबुक आगिनि सिमे जानजा जा दखल खाय हुकसाव मायखायाव साव गा ताबुक अब हायिं तंगा पारापति बासिरनो साका आबो तो उमाया के बुसुकरे ब साधना चक्रपति फु बिनि पारा हंगांगाय आगरतला शिबनगर फु गाय बर बिनि जागा ताबुक अब जे ताबुक जे बर्तमान जे साइ तंगायनाय रखा गा आमो बाहायकें मानाय जोंगर आनि नक दङ हुक दङ गा जों ताक नक हुक या कारिनाय बागान या कारिनाय जों आमो बाय बसाबति सारि तनिव परि तनिव खानि तनिव नक संसार पारि तनिव ए अबन बागैनो जों तिनि अर अलकाय तहसिल फायगा तहसिल फायै जों नोटिस सिखा साब साब अ जागा अबुबाय थाय तंनो गा जों बरक बुं सितलां मायका जों नोटिस सिखा बरक तिनि जागा दिमारके जों खायनानि फाय गा जों पारापति बेसि मिलिवै अम्बखे जों कोन जीवन कोन रिमाया नै जों अबहाय तिनि को पारापति बेसि रसमा सगै जुताय फैगादा कागज पत्र रखै करै आगे नाना सुसु संबो करै ताक जोंबो करै बरक दखल खालाम खामायका ताब्र जों खाय बिनि जागानि जों बायके सिनाबा बिनि मुंगै हयतो पिलार कंसा म सादार चकनपतिनि जागानि पिलार कायसे कयजाक दंखते जों खायगला कामो हयतो जों आं राबार कायमासि 20 बोसोर थांगा ते माबाबो संतो खायनो थांगा गा आपुर आं जेपुर राबार काय दंफोर आपुर मता खायदे मानि जागासिन बादा खायगला जों खायगला कामो 20 बोसोर सिगां कोन साजा गया 20 बोसोर सिगां आमो आं 20 बोसोर आं राबार कायमासि 20 बोसोर ओंखा गा आपुर से कोन साजा गया ताय मा बाबु सं परे बुकुन साजा गया नाना सं परे बुकुन साजा गया ताबुक अब हायिं दं त पोजिशन ओंखाय जों आबो हाय माने जों जिनि सार याम सार रबीन्द्र नब साका गा बनथां सायका ब निजिसत साका आर आबाद बुतो आं जागारि सिमाया आं निजिसे जेल खाथि फायजा अराबा बुत जागानो सब बरन वानसेन जागा जागा अब हायरक बरक साका ओंखाय लास्ट परे ओंखाय जों मास कायसानि परे बते सेरिंखा जों थांखा आब्रो खाय बरक सावो अ जागा कलेज खायना प ना कंपनी दांनो तामंनो जों सायमिया नंनि दाबि ताम तंग आबरकसे आमंकाय सार एम साव सार रबीन्द्र आमन परे जों बाय कोन आलोचना करे सिरिं नम्बर बेबाबो हायता जों तो नायदे अरो जों चिनि नाना चुचो हते पुरबा पुरुष तंगमानिबा चिनि पारापति बसि रक बैको जोंना सगि जुगुतारि बाय मं माया जों बाय काय तंनायबा आं थांबाबोथ आनि जागा दुरि बरकलां थाखाय तो आनि थाखायसो बायनिबो थांमानि न आदिखाय जोंना पारापति बसि रक जों सहस रेगुता अब तामो हायके ताम का यापिरि ने सेजंनाय का जों पुरबा पुरुष दं खायंगा का जों पुरबा पुरुष न मारि गिमा नायलायनाय जों पुरबा पुरुष न जों रगि मा नायलायनाय ता
थांनाय मानिया हंखाय जों थांनाय जेबो कराक अबनि साइ जेबो कराक थांनाय जाबनि सालांनाय ঘটনা এখানে আমরা দাদু থেকে আমরা বাবা থেকে সবাই এখানে বসবাস করছিল এখন দেখো 80 হইতে 100 বছর হয়ে গেছে আমার বয়সে তারা প্লাস করলে তো অনেক বছর হয়ে গেছে আমরা এখানে যে জায়গা প্রয়োগ করে আমরা থাকছিল এখন পর্যন্ত কালকে পরশু আমরা শুনছি আমরা নোটিশ দিছি নোটিশ ওই রেভিনিউ সার্কেল থেকে নোটিশ দিছি আজকে স্যার এখানে ডিমার্কেশন করার জন্য কিন্তু এখন দেখা যায় যে তহসিলও আয়া পড়ছে কিন্তু তহসিল তারা অপেক্ষা করতেছি কে জানে আইব কিন্তু আমরা এখানে ডিমার্কেশন করতে দিব না আমরা এই জায়গাতে কোনো দিনে আমরা ছাড়তে পারতো না আমরা এখানে যুগ যুগ ধরে আমরা বাস করছি এখানে ফল বাগান করে আমরা খাচ্ছি রাবার গাছ অনেক আছে আর বাড়িঘরও আছে সবাই তো এখানে দেখছি এখানে যেটা নোটিশগুলি দিয়েছে আপনারা কতজনের নামে নোটিশ দেওয়া হয় এখানে প্রায় 27 জনের নামে এখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কতখানি আমরা তো এত কইতে পারতো না কিন্তু 72.28 একর মোটামুটি 72 খানি 72 খানি মতন এভাবে আমরা বসবাস করতেছি তারপরে আমরা এখানে মতামত কি আমরা মোটামুটি হচ্ছে আমরা এখানে যুগ যুগ ধরে আমরা বসবাস করছি এখানে আমরা এই জায়গাটা আমরা ছাড়তে পারবো না আমরা সবাই একত্রিত এই জায়গাটার নাম কি এখানে সুরেন্দ্রনগর টংবাড়ি লাম্পরাহাটি আর এটা মজাটা পড়ছে 2 ভাগে পড়ছে সুরেন্দ্রনগর অর্ধেক আর চাঁদপুর অর্ধেক তহসিলে পড়ছি আন্ডারে তারপর আমরা যেটা নোটিশগুলি দিয়েছে আমরা এই এলাকায় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি ওনার লগেও আমরা আলোচনা করছি কি আশ্বাস তাইনে আশ্বাস আমরা দিয়েছি যে কয়েকদিন তা আমরা সময় দেওয়ার লেগে তাইনে কইছি কিন্তু সময়টা আজকে 28 তারিখ হয়ে গেছে 28 তারিখ তো আমরা অফিসিয়াল থেকে আসবো বলে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আমরা কি আজকে কি অফিস থেকে আসলে আমরা আটকাবেন নাকি আমরা আজকে অফিস থেকে আইলে আমরা আটকামো আমরা ডিমার্কেশন করতে এখানে দিব না এখানে কি সব কাগজপত্রগুলি আছে এখানে তো কাগজপত্র এখানে আমরা তো না কিন্তু আমরা এখানে বসবাস করতেছি আগে থেকে পাটাগুলি সব নামে আছে তো সব নামে না আমরা দাদু তারার নামে আছে আমরা তারার বংশধর পাটা আছে আপনার নাম কি আমার নাম রাজেশ দেববর্মা আমার বাড়ি টংবাড়ি রাবার বোর্ড লাম্পরাহাটি তহসিল অফিস কোথায় আমরা বৈকুণ্ঠপুর তহসিল অফিস বৈকুণ্ঠপুর অর্ধেক চাঁদপুর পরে অর্ধেক ওই বৈকুণ্ঠপুর পরে কোন ব্লক অন্তর্গত হেজামারা এখন বর্তমানে সরকারকে আমরা কি বলবেন যেটা আমরা মতন নোটিশ দিয়েছে তারপর আমরা এই সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই এই সংশোধনগুলো আমরা সংশোধন করে দিবার লাগে আমরা এখানে বংশধর থেকে আমরা দাদু থেকে আমরা বংশধর করে এখানে জায়গাটা বসবাস করছি কি করা যায় এটা সিদ্ধান্ত করে দিবার লাগে আমরা অনুরোধ করছি কার নামে আছে এখানে আমরা শুনছি যে পুরাটা প্লট একজন সাধনা চক্রবর্তী নাম আমরা শুনছি কাগজ কি লেখা আছে না এখানে তো কোনো নাম দেখা নাই আমরা তো দেখছি না তারপর আমরা এখানে আটকের জন্য আমরা প্রস্তুত আছে আমরা গ্রাম প্রতিবাসী সবাই আমরা এখানে প্রস্তুত আছি